Ok, el ejercicio 28 es el mini project y vamos a ver las instrucciones en qué consiste el mini proyecto. Dice, you need two mini projects CSS snip sheet. In this activity, you will work with a group of build to build a web page that will hold a collection of CSS snippets. What better way to learn CSS than to build a knowledge base of CSS? Instructions. The completed application should meet the following criteria. As a user, I can view a collection of labeled CSS snippets in a responsive grid. As a user, I can easily identify these CSS snippets by their heading. As a user, I can highlight a code snippet by clicking on it. As a user, I can view my application on a mobile device as well as a desktop. Specifications: must use semantic HTML elements and proper indentation, use CSS variables and maintain clean and reusable values for a color schema, use flexbox and media queries to create a responsive grid layout. Each CSS snip should have a card-like layout with CSS syntax wrapped in HTML pre-element. Should have a card-like layout, o sea, debe tener una forma de tarjetas. Each CSS snippet can easily be highlighted for copying on click using the select property. Must incorporate a background color using gradient, line gradient function. Ahora vamos a ver aquí cómo funciona el gradiente. Linear gradient. Entonces aquí dice background, linear gradient. Linear gradient. Aquí vienen los colores de un gradiente lineal. Ok. Sintaxis, linear gradient, 45 degrees, starting blue and finish red. 45 degrees, okay. Gradient going from the bottom right to the top left corner, linear gradient left top blue, red. Values, ok. Entonces aquí explica a detalle cómo funcionan los gradientes. De hecho se ve bastante bien. Ok, bueno, vamos a continuar con el readme. Must incorporate a bit of animation using transition property. Vamos a ver qué dice del transition property. Hover to see the transition. Oh, órale. Ah, que aquí se selecciona. A ver. No sé si son diferentes, pero a ver. Sí, sí son diferentes. Este lo hace mucho más rápido. Aquí viene cómo construirlo. Ok. Está interesante, a ver. Dice, you and your group can decide which CSS styles and colors you will use to design the application, but the app needs to be responsive. Use the following images to gain understanding on how the app should look at the different screen sizes from the layout perspective. Entonces aquí vienen algunas imágenes de cómo se debería de ver. Esto me parece que es en un desktop. Aquí viene cómo se debería ver en una tablet. Y aquí cómo se debería de ver en un teléfono. Después dice hints. The HTML pre-elements is very literal about spaces and indentation. To gain better understanding how to work with it, check out the article, consideration styling the pre-tag. Bonus, set this project up in your own GitHub repository so that you can deploy and use it for future reference.
Ok, vamos a ver entonces ahora el código. Entonces, tenemos un index, tenemos un assets, un reset y un styles. Vamos a poner el styles a un lado y vamos a abrirlo en el navegador para ver cómo funciona. Entonces aquí está el ejercicio ya resuelto. O sea, el chiste es modificarlo. Aquí lo que tiene es como en el hover se ilumina. Dice Flexbox Row. Use these three properties to create a Flexbox Row. Flex direction. Okay. Flex column. Use this to create a flex column layout. Display flex. CSS grid layout. Build a 12 column layout using CSS grid. Grid display grid with 100% grid template columns repeat. Ok. Después linear gradients. This will create a background linear gradient from top to bottom. Okay. Aquí como podemos ver aquí en los estilos, se utiliza un gradiente. Use transition and box shadows to glow on hover. Border radius transition. Ok. Y overlay card with title, card header, position, relative. Use position properties to navigate margins. No, properties, use position properties and negative margins to raise elements higher than their natural starting point. Ok, vamos a ver cómo va acomodándose. Cuando cambio el tamaño de la pantalla. Ok. 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 Y bueno, vamos a ver ahora el código. Entonces en el HTML vemos que tiene el header, tiene un main, en donde tiene sections. Bueno, tiene un section. Y veo que aquí tiene varias clases, card column, card code card, card header, card body. Ok. Tiene un pre-class code block. Dice, with the pre-element, it counts all spaces literally. So proper code indentation cannot be applied in this case. Okay. Dice, with the pre-element, it counts all spaces literally. So proper code indentation cannot be applied in this case. Okay. Figure, column, card column, display flex, flex direction column. Okay, esto es lo que nos muestra es como el texto, como código de bloque. Es como mostrar un bloque de código. Mostrar son los bloques de código que está mostrando aquí. Y dice que no es posible ponerle el formato. Ok. Ok. Ok, bueno, ahora cómo pone los estilos. Aquí está poniendo algunas variables. Aquí dice set content highlight color and background selection. Dice background color bright turquoise, outer space. Ok. A ver, dice body. Dice set one rem to 10 pixels instead of native 16 pixels to make it easier to calculate font size values for the rest of the page. Ok. Aquí lo que está haciendo es que un rem equivalga a 10 píxeles en vez de 16 píxeles, que es el que viene por default. Y aquí lo que hacen es como una regla de 3 para sacar este porcentaje. En el body, aquí sans serif font stack is implemented to help select the best font for each type of computer operating system. Después tenemos set body font size 1.75 rem, which is 1.75
times more than the font size of 10 pixels. Que después tenemos los headers con el color gelítropes como este rosa. Tenemos diferentes font sizes para cada uno de los headers, párrafo. Lo dice code monospace. Este me parece que es para todos estos, esta parte de código. Font family, consolas. Ok. Header width 96%, margin 0, auto. Header H1 page title, padding 1 rem, font size. Footer. Create our main grid with Flexbox. Aquí lo que hacen es crear como una malla. Use negative margins to offset the padding of the .card column class. Row, display flex, flex grab, flex direction row, margin left, margin right. Justify center. Using a mobile first approach, set base column width to be 100% and will update using media queries. Okay. Make each code card a flex column that align and justify content with it. Okay, outline is like border, but on the outside of the box instead of inside. Okay, dice pues code card header, use position and negative margins to move title of card over the card's outline and create an overlap effect. Okay, set an outer and inner drop shadow on the card to create a glowing effect on hover. Esto es lo que da el efecto de como glow. Aquí en el hover cambia como de color. Inset, ok. Okay, creo que este ejercicio está muy bien para analizar bien cómo están los comportamientos. Dice, each card's code block glow grows to the height of the largest code block on the page, making each card even high. Code card pre set styles make it so code wraps in pre instead of overflowing. Pre-wrap. Okay. Background image, linear gradient. Aquí viene cómo se está estableciendo el gradiente de este color a este color. Display flex, flex center. On pre-click, select all content so the code is highlighted. Using a mobile first approach, use min width value going from narrow wide for a responsive design. On tablet, set columns to only to be 50% of the width and not grow. Select the last child to grow to full width if it has a space to grow. Okay. Okay. Aquí, por ejemplo, una pregunta que yo me hago es cómo ponen el borde punteado. Entonces aquí el borde punteado se ve que está en el card. A ver, vamos a ver cómo está aquí. Entonces tenemos un section row, justify center, card column, card code, card header, card body. Debe ser este card body. En la clase card body donde está el punteado. A ver, card body.
No encontré la clase cardBody. A ver. A ver, debe ser algo parecido a esto. Border solid. En este caso no es solid. A ver. No lo encontré. Ok, voy a hacer otro video. Me parece que este ejercicio es bueno hacerlo completo. Este, para continuar, ¿va?